आप हैदराबाद से हैं। जी। तो आपकी नेटिव लैंग्वेज तेलुगु। तेलुगु। तेलुगु में ग्रीटिंग्स के लिए क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नमस्ते। इवनिंग, नमस्ते। वो नमस्ते तो सभी हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ, ठीक। कोई डिफरेंस नहीं। जी। लाइक सुबह हो, आफ्टरनून, लाइक इंग्लिश इट्स नो ऑलवेज। जब भी देखे तो दिन ऐसे करके नमस्ते बोलते हैं। लाइक कॉमन में दिन ऐसा वाला रखना भी ये ओल्ड फैशन हो गया। जी। नमस्ते बोलते हैं दिन। और आप कैसे हैं फिर कहेंगे तेलुगु में? ఎలా ఉన్నారు। एला उन्नारू। और आप कैसी हैं उसे भी एला उन्नारू, या उसके लिए कोई अलग है? अलग है मतलब लाइक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सपोज బాగున్నారా, బాగున్నారా, ఎలా ఉన్నారు। సో डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स। सो इट डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव में पूछना है तो బాగున్నారా। సో క్వశ్చన్ టైప్ అయితే ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు। मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। लाइक దేవుని దయ అంత బాగున్నాం, దేవుని दया। लाइक ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में गॉड्स ग्रेस। लाइक हिंदी में अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ रहते हैं या कहाँ रहती हैं? మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు। मैं दुबई में रहता हूँ या रहती हूँ, कैसे? దుబాయ్లో ఉంటున్నాను। దుబాయ్లో ఉంటున్నాను। आपका क्या नाम है? మీ పేరేంటి। और मेरा नाम ये है। నా పేరు లత। आप दुबई में कब से हैं? మీరు దుబాయ్లో ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు। आप कितनी भाषाएं बोलते हैं या बोलती हैं? మీరు ఎన్ని భాషలు మాట్లాడగలుగుతారు, లేదంటే మీకు ఎన్ని భాషలు వచ్చు। मुझे भूख लगी है। నాకు ఆకలేస్తుంది। मुझे प्यास लगी है। కొంచెం దాహంగా ఉంది। अच्छा, 1 से 20 तक गिनतियाँ बताएंगे? తెలుగు में है ना। जी, तेलुगु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये क्या है? ఇదేంటి। ये टेबल है। ఇది టేబుల్। कुर्सी कहाँ है? కుర్చీ ఎక్కడ ఉంది। आप क्या करते हैं? మీరేం చేస్తున్నారు। आपको दुबई कैसा लगता है? మీకు దుబాయ్ ఎలా అనిపిస్తుంది, దుబాయ్లో ఉండటం ఎలా అనిపిస్తుంది। मुझे दुबई अच्छा लगता है। నాకు దుబాయ్ చాలా బాగుంటుంది। और कुछ सेंटेंसेस जो आप बताना चाहें? लाइक कुछ भी। लाइक तेलुगु। ग्रीटिंग्स इन नहीं, कुछ भी वर्ड्स या सेंटेंसेस तेलुगु में। ओके। మీరు हॉलीडेज़ की ఎక్కడికి వెళ్తారు, आप हॉलीडेज़ में किधर जाना चाहते हो। लाइक ये कमिंग हॉलीडेज़ में వేర్ యు ఆర్ వుడ్ లైక్ టు గో। ఈ సెలవులకి ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, మీకు ఎల్ఎన్లో ఏ ప్లేసెస్ చూసారు, ఏ ప్లేసెస్ వెళ్ళారు। अच्छा, दिनों के नाम। ఓకే। సోమవారము, మంగళవారము, బుధవారము, గురువారము, శుక్రవారము, శనివారం, ఆదివారం। इनसे कहने आज शनिवार है। ఈరోజు శనివారం। कल शुक्रवार था। నిన్న శుక్రవారం కదా। कल रविवार है। రేపు ఆదివారం।